PDM खत्म होगी, इस आइन को कभी ऐसे जो है वो जरगमाल नहीं बनाया जा सकता जो अब बनाया गया है। ANP ने भी KPK में मौलाना फजल रहमान की पार्टी JUI के साथ इख्तलाफ शुरू कर दिए। किस तरीके से इख्तलाफ टूटेंगे और कौन विलन होगा, कौन हीरो होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान में बहुत सी सियासी फिल्में बनती हैं और आज मैं आपको फिल्म का एक स्क्रिप्ट सुनाने लगा हूं। अगर आपको हकीकत से इसका मिलता जुलता नजर आए तो आपने मेरा नाम भूल जाना है, क्योंकि आपने मुझे याद नहीं रखना और आपने सिर्फ स्क्रिप्ट को मिलाना है। और फिर अगर आपको ऐसा लगे कि जो बात मैंने कही थी वैसे ही हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि मैंने आपको दुबई के अंदर की स्टोरी मुकम्मल तौर पे स्क्रिप्टेड आपके सामने रख दी। अब ये स्क्रिप्ट कहां से आइएगा ये ना पूछिएगा। पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। दुबई में होने वाली नवाज जरदारी मीटिंग में बजाहिर तो आइंदा इलेक्शन से लेकर निगरान वजीर आजम तक तमाम मामला तय हो चुके, लेकिन साथ ये भी तय हुआ है कि जल्द ही दोनों जमातों में इख्तलाफ सामने आएंगे। ये है स्क्रिप्ट का फोर प्ले। अच्छा, इस फोर प्ले के अंदर आपकी समझ लीजिए, जो हेडर है आपके सामने वो समझ लें कि जमात में इख्तलाफ आएंगे, यानी PDM खत्म होगी और PDM के खत्म होने से किस तरीके से इख्तलाफ टूटेंगे और कौन विलन होगा, कौन हीरो होगा, कौन सेमी हीरो होगा, किसने बाद में कन्वर्ट होकर क्या हो जाना है। लेकिन ये सारे के सारे किरदार बाद में नहीं होंगे और फिल्म फिर एक मोड़ पे अलग से आएगी और फिर एक जो हीरो है वो दोबारा से वही हीरो जो अभी विलन है वो फिर हीरो होगा। कैसे? अब आप स्क्रिप्ट सुनते जाइए। आने वाले दिनों में नून लीग मुकाबला पीपल्स पार्टी नजर आएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि PDM के मौलाना फजल रहमान इस धींगा मुश्ती का आगाज भी कर दिया है। इस तरह ANP ने भी KPK में मौलाना फजल रहमान की पार्टी JUI के साथ इख्तलाफ शुरू कर दिए और JUI के गवर्नर के खिलाफ बयानात भी आना शुरू हो गए। और नवाज जरदारी मीटिंग पर शदीद तनकीद करते हुए मौलाना फजल रहमान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से आइंदा इलेक्शन के हवाले से प्लान भी मांगा है। अच्छा, अब स्क्रिप्ट में जान नहीं पड़नी थी। जाहिर सी बात है कि ओमपुरी की तरीके से मौलाना फजल रहमान को गरजदार आवाज में ये कहना पड़ेगा कि हम आपसे मुतालबा करते हैं कि और प्लान मांगते हैं कि आगे क्या करेंगे। आप आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और आप इलेक्शन के साथ और 73 के आइन के तनाजुर में आप ये सारे मामला गलत कर रहे हैं। अच्छा, ये स्क्रिप्ट का बिल्कुल ये आपको एग्जैक्ट मैंने लफ्ज आपको बता दिया और उन्होंने प्लान मांग भी लिया। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया कि वो अगस्त में हुकूमत निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। अच्छा, ये भी स्क्रिप्टेड तौर पर मैं आपको बता दूं कि ऐलान तो हो गया है और चुना भी जा चुका है और जिसको चुनना था दीवार में उसको दीवार में चुन देंगे और जिसको जो है वो चुनकर वजीर आजम लगाना है वो भी लगाया जा चुका। अब स्क्रिप्ट आगे बढ़ रहा है और इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। आप ये याद रखिए कि चीफ जस्टिस ने 2 दफा पहला कॉल किया, फिर दूसरा कॉल किया, फिर तारीखें तब्दील हुई। यानी आप ये समझें कि इसको सोचा जाने लगा था कि इस आइन को कभी ऐसे जो है वो जरगमाल नहीं बनाया जा सकता जो अब बनाया गया है। चुनाचे ये जरगमाल बन गया, आइन तब्दील हो गया, चीफ जस्टिस तब्दील हो गया, 14 जजेस अलग हो गए, 1 जज अलग कर दिया गया। लेकिन ये लाइन नहीं हटाई गई इस स्क्रिप्ट से, क्योंकि ये स्क्रिप्ट बहुत मजबूत करके इस लाइन पे लिखा गया था, ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। अच्छा, अब इस ऐलान का जो ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा मौजूदा हुकूमत को कौमी असम्बली की तहलील करने के बजाय अपनी मुद्दत पूरी करना चाहें जो 12 अगस्त को मुकम्मल हो रही है। अगर कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो असूली तौर पर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का जनरल इलेक्शन इसी दिन से फौरन बाद 60 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। अच्छा, पहले 90 और 60 दिन का तयन नहीं हो रहा था, अब ये स्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया गया है कि 60 और 90 जो है वो मलहूज़े खातिर लिखे जाए। अच्छा, लेकिन अगर कोई कौमी या सूबाई असम्बली वक्त से पहले तोड़ दी जाए तो असम्बली का आम इंतखाब इसके तोड़े जाने के बाद 90 दिन की मुद्दत के अंदर कराया जाएगा। अच्छा, स्क्रिप्ट को वापस लाने के लिए, क्योंकि 73 के आइन के तनाजुर में 73 के आइन को वापस भी तो लाना है, यानी स्क्रिप्ट में आउट कर दिया गया था आइन को भी और जजेस को भी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भी। अब क्योंकि स्क्रिप्ट में वो नहीं है तो दोबारा से जो है वो 60 दिन का कानून जो होना चाहिए था, यानी मुद्दत जब पूरी हो
ہو جاتی ہے تو 60 دن ہوتے ہیں اور مدت سے پہلے ہوتا ہے تو 90 دن ہوتے ہیں. تو بہرحال ریٹین کر دیا گیا اسکرپٹ میں. اب اگر یہی جو اسکرپٹ ہونے والا ہے وہ میں سنا رہا ہوں. یعنی اب اسمبلیاں توڑنے اور مدت پوری کرنے پر بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلافات سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. اب جو اندر کی خبریں ہیں ان کے مطابق نون لیگ پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور پیپلز پارٹی بمقابلہ پی ڈی ایم تماشا شروع ہوگا. یعنی نواز شہباز اور مولانا فضل الرحمان سائڈ اے اور آصف زرداری بلاول اور اے این پی یہ سائڈ بی. اب آپ کو یہاں سے اسکرپٹ کلیئر ہو گیا. اب الیکشن میں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے سیاست کا آغاز ہوگا. یہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے ہائپوتھیسس جب پاکستان بنایا گیا تھا تو جمہوری طور پر یہ لکھ دیا گیا تھا کہ آئین پاکستان تو نہیں لیکن اس پاکستان کو صرف بیوقوفوں کے لیے بنایا گیا ہے اور جمہوری طاقتیں اس پر راج کریں گی اور ان کو جو ہے وہ جالب نے پہلے 10 کروڑ کہا تھا اب یہ 23 کروڑ تک پہنچ چکے ہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو جو مفروضے کے طور پہ ہائپوتھیسس کے طور پر وہی رکھا گیا کہ الیکشن میں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے سیاست کا آغاز ہوگا. اب دیکھیے گا کہ یہ ریسلنگ اتنی زبردست اور دلچسپ ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ٹی وی ٹاک شوز پر پیپلز پارٹی ایسے رویہ اپنائے گی کہ جیسے اس کا پی ڈی ایم حکومت اور اس کے کارناموں میں کوئی حصہ ہی نہیں تھا اور سارا بوجھ نون لیگ پر ڈالتی نظر آئے گی اور جواب میں نون لیگ پیپلز پارٹی پر تنقید کرتی دکھائی دے گی. پنجاب کی حکومت میں ان میں سب سے اہم کردار ادا کرتے رہیں گے کیونکہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ جن کے بارے میں آصف زرداری نے چودھری برادران کو کہا تھا کہ اے میرا بچہ ہے تو تہاڈا رشتہ دار ہے. لیکن صورتحال یہ بن گئی ہے کہ محسن نقوی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. اچھا محسن نقوی کے اسکرپٹ میں بھی تھوڑی سی تبدیلی ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ جب سٹی 42 اور یہ سارا کچھ بنا تھا اور اس میں پھر یہ جو 24 چینل آ گیا باقی سارا چیزیں ہو گئی تو اس میں انیشیل انویسٹمنٹ گور اعجاز کی تھی اور وہ اس کے بعد جو ہے ان کو بھی چکما دے کر یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے کر لی اور پھر وہ مڈل مین سے جو ہے وہ مین مین کی طرف بن جاتے ہیں اور وہ فوری طور پر جو ہے وہ چال تبدیل کر لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے سیاح آدمی تو آپ یہ دیکھیں کہ سٹریٹ سمارٹ اگر وہ نہ ہوتا تو اس کا تو کوئی کریڈینشل ہی سیاست کے نہیں ہے وہ سیاست میں آ گئے. تو اب وہ کیسے کریں گے تو اسکرپٹ میں تھوڑا سا ٹوسٹ ہے. اب جو ہے وہ آصف زرداری کے بچے سے یہ نون لیگ میں کیسے منتقل ہوں گے ذرا غور سے سنیے. اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ محسن نقوی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. نہ تو وہ آصف زرداری کے بچے بن رہے ہیں اور نہ ہی چودھری پرویز الہی کے رشتہ دار والا رویہ اپنا رہے. وہ نون لیگ اور خاص طور پر شہباز شریف کے خاص بندے ہونے کا بھرپور کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں. اب یہ سب آصف زرداری کی چال ہے یا پھر محسن نقوی کا کمال؟ تو آف کورس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ محسن نقوی کا کمال ہے. جلد ہی پتا چل جائے گا کہ آصف زرداری پنجاب پیپلز پارٹی کا بھرپور حصہ چاہتے ہیں اور جو کہ وہ ملنا چاہتے ہیں لیکن ان کو وہ مل نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر ان کا جو ہے وہ 5% بھی اثر رسوخ نہیں بنتا نظر آ رہا. لیکن وہ پنجاب میں پلٹا کیسے کریں گے وہ ان کے پہنچ سے دور ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی اس میں اسکرپٹ میں تبدیلی کرے گا اور اس کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑے گا وہ کریں گے. بظاہر وہ نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور پاور شیئرنگ کی بات تو کر رہے ہیں لیکن اندر ہی اندر وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب واپس نون لیگ کے پاس نہ چلا جائے. یوں اس حوالے سے یہ میچ جتنا فرینڈلی ہوگا اتنا ہی مفادات کا بھی میچ ہوگا. اگلے الیکشن سے پہلے اگر یہ دھینگا مشتی یا پھر ریسلنگ شروع ہوتی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ریسلنگ حقیقی لڑائی کا روپ دھار لے کیونکہ اس سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. آج جو پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ اتحاد بنا کر کھڑی ہے ممکن ہے کہ حالات بدلنے پر اس کا جھکاؤ عمران خان کی تحریک انصاف کی طرف ہو جائے کیونکہ پیپلز پارٹی ایک بات تو جانتی ہے کہ آج بھی اگر کوئی مقبول جماعت ہے تو پیپلز پارٹی ہے. لیکن اگر اس سے پہلے عمران خان کسی مقدمے میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. عمران خان کا ووٹر اگرچہ زیادہ ہے لیکن اگر عمران خان کو الیکشن سے پہلے گرفتار کر دیا گیا اور عمران خان خود الیکشن لڑنے سے قاصر رہے یا نااہل ہو گئے تو اس صورت میں عمران خان کے سپورٹرز کا الیکشن میں حصہ لینا مشکل نظر آتا ہے. اس وقت جو حالات ہیں عمران خان کے سپورٹر بہت مایوس نظر آتے ہیں اور اگر الیکشن سے پہلے
عمران خان गिरफ्तार हो जाते हैं तो उस सूरत में पीटीआई के वोटर्स में मजीद मायूसी जा सकती है। इलेक्शन का बायकॉट कर सकते हैं क्योंकि इमरान खान के बगैर ना तो शाह महमूद कुरैशी में इतनी ताकत है कि वो पार्टी को चला सकते हैं और ना ही पीटीआई के वोटर और सपोर्टर इमरान खान के बगैर इलेक्शन को कबूल करेंगे। यानी आप ये समझें कि सिरे से ही इलेक्शन को माइनस कर दिया गया है, क्योंकि अगर आप टर्न आउट के ऊपर चले जाए तो आप जरा गौर कीजिएगा कि अगर जहां पर वोटर जो था वो तकरीबन 3 करोड़ 4 करोड़ पर पहुंच गया था तो ये 2 करोड़ इमरान खान ने पैदा किया था। अच्छा, अब नया वोटर की जो आप पैदा करेंगे तो जो 6 करोड़ के ऊपर लागत लगाई जा रही थी, जिसका ऊपर बताया जा रहा था कि आंकड़ा जो है वो यहां तक पहुंचता नजर आ रहा है, तो ये सारा का सारा इमरान खान के लिए था। अब होगा क्या कि स्क्रिप्ट कहीं और है और इलेक्शन का मैदान सज गया। अब इलेक्शन का मैदान कुदरती तौर पे खान साहब के पास चला गया और वो जो है वो मैदान रुक गया। अब इलेक्शन हो या ना हो, जो रिजल्ट आने हैं तो आप क्या कहेंगे कि 50 लाख का इलेक्शन हुआ है और उसमें से तकरीबन 40 लाख वोट लेकर मुस्लिम लीग नून ने 2/3 मेजॉरिटी नहीं बल्कि क्लीन स्वीप कर लिया है। ये भी सुनने को मिल सकता है। सिर्फ स्क्रिप्ट आपको बता रहा हूं कि ये हो सकता है। अब इसका फायदा ऑफ कोर्स नून लीग और पीपल्स पार्टी को होगा और दोनों इससे बचने वाले वोट बैंक पर हाथ साफ करने की भरपूर कोशिश करेंगे और जितना मैंने आपको टर्न आउट बताया ये उतना ही होगा। आप करोड़ तक खींचना चाहें तो खींच लें। और एक भरपूर धींगा मुश्ती पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान नजर आएगी। चुनांचे ये इनबैलेंस ही बात है। कोशिश तो ये करना चाहिए थी कि स्क्रिप्ट के अंदर इलेक्शन ना हो, क्योंकि इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। अब होगा क्या वो आपको बताते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तानी सियासत है और आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। अब इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा और इस पर हम आइंदा व्लॉग में जो मैं बात करने लगा हूं उसके लिए आप याद रखिए कि मेरे पास जो स्क्रिप्ट है, फिर मैंने कहा कि मेरे नाम ना लीजिएगा, ये स्क्रिप्ट है। होगा ये कि 1 साल और 2 साल, 1 साल के अंदर फिर पलट जाने वाला है कि सारे के सारे फिर नाम जो है वो आपको सियासत में नजर नहीं आएंगे। इमरान खान का क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये याद रखें कि जैसे IMF ने उनको माइनस नहीं किया, स्क्रिप्ट ने भी उनको माइनस नहीं किया।